Inizia. Grazie. J'ai le grand plaisir d'ouvrir cette édition du séminaire di studi cartésiani co-organisé par le Centre cartésien de Lecce avec la présence constante de Dan Garber et en collaboration avec le Centre d'études cartésiennes de Paris et le programme Master et Doctorat de philosophie de l'Université du Salento. Je me réjouis particulièrement de la riche présence des invités et des amis, d'autant plus important en raison de l'année horrible qui nous a précédés et qui encore continue et qui a compromis de manière substantielle nos existences. Ma première pensée est donc celle de remercier de tout cœur tous les spécialistes réunis ici pour avoir accepté avec enthousiasme cette invitation et en particulier, comme toujours, Dan Garber pour son soutien, ainsi que tous les participants qui nous suivent sur cette plateforme Teams. Avant de commencer nos travaux, je voudrais tout simplement donner quelques petites informations organisatives. Le séminaire se déroulera par session de 3 communications suivies par un débat. Pour ne pas trop lourdir les travaux, il n'y aura pas un vrai modérateur dans les sessions qui seront gérées avec mon aide par Mattia Galati, notre doctorant, que je tiens beaucoup à remercier pour son aide, ainsi que M. Sigona pour son précieux support technique. Une dernière recommandation que j'ai déjà adressée par mail d'ailleurs. Il est auspicable que les communications ne dépassent pas les 25 minutes et il est nécessaire qu'elles ne dépassent pas les 30 minutes pour permettre de ne pas dépasser l'heure ce soir et demain. Je crois que c'est tout. Il ne me reste que remercier encore tout le monde et souhaiter à tous nous bon travail. Commençons donc avec la première session. J'ai le plaisir de passer la parole à Monsieur Denis Kambouchner. Merci, Denis. Merci, Igor. Buongiorno a tutte e tutti. Hello, everybody. Bonjour a tutti e a tous. È un gran piacere essere riuniti, anche se per le ragioni che tutti noi sappiamo, l'incontro si faccia online e non come al solito nella nostra tanto cara città di Lecce. Sono specialmente felice e onorato di aprire questo convegno sul Io Sono. Tutti i nostri ringraziamenti al professor Agostini e a tutto il team del Centro Ettore Loiacono per tutta l'organisation. C'est très précieux de pouvoir se réunir ainsi. Mattia, vous avez reçu le texte? Oui, je l'ai reçu et je suis en train de les partager. D'accord. Je commence peut-être, oui. Alors, peut-être par faute de passion pour la question du sens de l'être, j'ai choisi de relever dans le « je suis », considéré dans son occurrence cartésienne, qui n'est ni celle d'Augustin, ni celle d'un Albert de Saxe, ni celle d'un Pierre d'Ailly, et on pourrait citer d'autres noms, j'ai choisi de relever la question du « je ». Les remarques qui suivent, bien que succinctes, appellent à cet égard quelques préalables. En premier lieu, s'il y a une question du « je », c'est d'abord qu'un soupçon pèse encore sur les énoncés cartésiens, ou plutôt que nous avons reçu en héritage l'ombre portée de ce soupçon. Nous savons tous que, historiquement, ce soupçon s'est porté d'abord sur le « je pense », et cogito, ego cogito. Je pense, ont demandé particulièrement Lichtenberg, Schelling, Nietzsche, Wittgenstein ou encore Moritz Schlick. N'est-ce pas déjà trop dire? Une formule plus impersonnelle n'aurait-elle pas été de rigueur, là où ce « je pense » semble donner à toutes sortes de pensées un auteur unitaire et identifiable? J'y reviens, mais d'abord la question est, supposer que la tournure active du verbe « penser » cogitare incite à poser du côté du « je » un sujet actif, les verbes « être » exister
prête-t-il au même genre de présupposition? Autrement dit, si je pense est trop dire, je suis est-il trop dire dans la même mesure? Alors dans la même mesure, peut-être non, mais comment éviter que dans une certaine mesure, la prudence du je pense se communique au je suis si, d'une part, je ne sais que je suis qu'en reconnaissant d'abord que je pense, et si, d'autre part, l'affirmation de cet être ou exister implique, comme le je pense, celle de l'unité d'une multiplicité et d'une puissance de synthèse. Car si je suis, ce ne peut être seulement pour un instant, c'est pour un nombre indéfini d'instants qui se trouvent rapportés les uns aux autres, unifiés dans une conscience et d'une certaine manière reliés à un pôle invariable, n'est-ce pas là déjà beaucoup postulé? Seconde remarque, bien que la situation soit différente dans les diverses langues, il est possible de distinguer d'après les deux langues de Descartes, le latin et le français, entre la question du je et la question du moi. Le fait que le pronom ego s'adjoigne à un verbe sum existo qui porte déjà la marque de la première personne du singulier n'est pas pour rien dans le début de substantivation ou d'objectivation de cet ego que porte aussitôt après la formule fameuse non dum vero satis intelligo quis nam sim ego ille qui iam necessario sum, que porte aussitôt après, pardon, la formule fameuse ego ille, etc. Quelque chose de cette substantivation, objectivation, quelque chose de cette substantivation, objectivation subsiste dans la formule française. Je ne connais pas encore assez clairement ce que je suis, moi qui suis certain que je suis. La désignation de l'ego, moi, en tant qu'objet de la question, sonne immédiatement comme celle d'un sujet substrat dont la réalité ne peut pas se réduire au phénomène de l'énonciation. Il faudra plutôt dire, selon un mot de Jean-Luc Marion, que l'ego y préside à ce phénomène de l'énonciation, en même temps qu'il constitue, en l'occurrence, l'objet ou le co-objet de l'énoncé. La question sur l'ego, sur le moi ou sur moi entre guillemets, est ainsi immédiatement une question sur un être ou un étant, ou du moins sur une réalité d'un certain type qu'il s'agit de spécifier. Certes, on peut en dire autant en français de la question que suis-je ou qui suis-je. Il n'empêche que c'est une chose de se demander qu'est-ce que le moi, une autre de se demander qu'est-ce que le je. Cette dernière question porte plus immédiatement sur une fonction à expliquer que sur un sujet à identifier. Et si cette question sur le je, ou à la limite sur la marque verbale de la première personne du singulier, est nécessairement en un sens question sur le sujet, celui-ci n'est d'abord envisagé que problématiquement. La manière dont le je dans l'énoncé ou la marque de la première personne suppose ou renvoie à un moi ne va pas de soi. Troisième brève remarque, les quelques considérations que je viens d'aligner ne font qu'effleurer une complexité tant logico-grammaticale que métaphysique dont se sont saisis à la suite de Wittgenstein, d'Anscombe ou de Strawson de très nombreux philosophes contemporains. Le simple historien de la philosophie ne peut donc aborder qu'avec crainte et tremblement ces questions sur lesquelles la littérature est si ample et si technique. Aussi m'en tiendrai-je à une indication inévitablement rapide de la manière dont les textes cartésiens peuvent répondre à certaines questions critiques. La première question est traditionnelle. En contexte cartésien, le « je pense avec ou sans ego » est-il déjà surdéterminé, c'est-à-dire empreint d'un préjugé concernant l'appartenance et la production des pensées? Ce soupçon court dans les textes célèbres de Lichtenberg et de Nietzsche. Je rappelle très brièvement, Lichtenberg, nous avons conscience de certaines représentations qui ne dépendent pas de nous, d'autres croient que nous dépendons au moins de nous-mêmes. Où est la frontière? Nous ne connaissons que l'existence de nos sensations, représentations et pensées. On devrait dire ça pense, es denkt, comme on dit ça fulgure, où il y a des éclairs, es blitzt. Dire cogito est déjà trop dire, sitôt qu'on le traduit par je pense, ich denke. Postuler le je ou le moi, das ich, est un besoin pratique. Nietzsche, dans Par-delà le bien et le mal, je m'en tiens à l'essentiel, une pensée il faudrait y ajouter un texte des fragments posthumes que je cite en note. Une pensée se présente quand elle veut et non pas quand je veux.
de sorte que c'est falsifier la réalité de dire le sujet « je » est la condition du prédicat « pense ». Quelque chose pense, es denkt, mais que ce quelque chose, mais que ce quelque chose soit justement l'antique et fameux « je », voilà pour nous exprimer avec modération une simple hypothèse, une assertion, et en tout cas pas une certitude immédiate. En cette matière, nous raisonnons d'après la routine grammaticale, penser est une action, Tätigkeit, toute action suppose quelqu'un qui est actif. Dans ses conférences de 1930-1933, rapportées par Moore, Wittgenstein citait le mot de Lichtenberg et dans ses remarques philosophiques de la même époque, il écrivait, paragraphe 57, l'emploi du mot « je » est une des formes de représentation les plus fallacieuses de notre langage, en particulier là où celui-ci a recours au « je » pour représenter l'expérience vécue immédiate. Aussi serait-il riche d'enseignements de remplacer cette façon de s'exprimer par une autre, dans laquelle l'expérience vécue immédiate ne serait pas représentée à l'aide du pronom personnel, parce que ce faisant, on pourrait voir que cette représentation n'est pas essentielle aux faits. Il y a pourtant problème avec ce thème nietzschéen de la routine grammaticale. Comme y a insisté Vincent Descombes, la critique de cette routine repose sur une confusion entre le sujet logique et le sujet actentiel. Qu'il faille un sujet pour un prédicat, écrit Descombes, est une condition pour qu'il y ait une proposition déclarative, mais il n'est nullement requis que ce sujet soit actif. Or, dans toute une série de textes, incluant les passions de l'âme, Descartes a ménagé une distinction expresse entre les pensées que l'âme a d'elle-même, qui sont ses actions, et celles qu'elle a en tant qu'elle est unie au corps, et qui sont toujours à titre principal ses passions. En faisant du je pense, l'auteur de ses pensées, Nietzsche comme Lichtenberg méconnaissent cette distinction, pourtant marquée en pointillé dès la méditation 2, Imaginans quoque et sentiens, et il semble de manière générale ignorer, pour autant que il songe à Descartes, au moins médiatement, l'extension cartésienne de la cogitatio aux fonctions passives de l'âme unie au corps. Quant au Wittgenstein de 1930, qui ultérieurement renoncera au projet d'une pure et simple élimination du je, il s'attaque à l'idée d'un sujet propriétaire de ce qu'il sent, par exemple la douleur. L'expérience du sentiment de la douleur n'est pas l'expérience qu'une personne je a quelque chose. Dans les douleurs, je distingue une intensité, un lieu, mais non un propriétaire, est-il dit également dans les remarques philosophiques. Il y aurait lieu de s'attarder sur les formules de ce genre. Comme l'écrit Stéphane Chauvier à la suite de Saul Kripke, celle-ci s'explique par le fait que sous un certain rapport, la douleur que j'apprends à connaître dans mon propre cas se présente à moi comme un événement impersonnel et non du tout comme quelque chose que je m'aperçois avoir. L'idée directrice figure du reste dans le Tractatus. Rien dans le champ visuel, lit-on, 5633, ne permet de déduire qu'il est vu par un œil. Indépendamment du fait qu'il apparaît très difficile, comme on l'a souvent souligné, de se débarrasser du mien et de construire un langage sans je, doit-on pourtant regarder l'ego cogitans comme le propriétaire de ses pensées. Pour les mêmes raisons liées à la reconnaissance d'un régime passif de la pensée, cela semble difficile. D'une part, sauf erreur de ma part, Descartes ne dit nulle part que ces pensées m'appartiennent et ce ne saurait être le cas de la douleur. Certes, on lit dans la méditation 2 quod egosim qui dubitem, qui intelligam, qui velim tam manifestum est, ut nihil occurrat per quod evidentius explicetur. En français, il est si évident de soi que c'est moi qui doute, qui entend et qui désire, qu'il n'est pas besoin de rien ajouter pour l'expliquer, ce qui rend convenablement le latin. Et le français disait un peu plus haut, la pensée est un attribut qui m'appartient, elle seule ne peut être détachée de moi, mais l'attribut qui m'appartient, page 21 de AT9, n'est pas dans le latin, qui dit seulement, dans une formule, il est vrai, très difficile à traduire, j'y reviendrai, cogitatio est, haec sola a me divelli nequit. De toute manière, ce qui m'appartient, ce n'est pas la totalité de mes pensées, c'est la pensée en général avec les facultés ou puissances qui en relèvent, mais cela signifie seulement en première détermination qu'elles sont inséparables de moi, raison pourquoi Descartes dit plutôt qu'elles appartiennent à ma nature. À ma nature.
le vocabulaire de l'appartenance est plutôt réservé à la relation de l'âme et du corps sur deux modes différents. Dans la méditation première, comment est-ce que je pourrais nier que ces mains et ce corps-ci soient à moi? Et dans la sixième, ce corps que par quelques droits particuliers j'appelais mien. Il est vrai que selon une formule célèbre du discours, rien n'est absolument en notre pouvoir que nos pensées, mais cette formule, bientôt corrigée si quelque chose est absolument en notre pouvoir, ce sont nos pensées, s'entend en mode stoïcien, c'est-à-dire qu'elle agrège l'un à l'autre le fait et la norme. Ce langage a donc lieu, il a son lieu en morale, mais non en métaphysique. Même régime, au fond, pour les formulations plus tardives sur l'usage du libre arbitre et le généreux qui connaît qu'il n'y a rien qui véritablement lui appartienne que cette libre disposition de ses volontés. Bien sûr aussi, certaines pensées appartiendront plus proprement que d'autres à l'âme ou à l'esprit. Ce sont d'une part les premières notions ou données de la lumière naturelle, d'autre part certains jugements fermés déterminés touchant la connaissance du bien et du mal qui constitueront, avec les affects qui leur sont liés, les propres armes de la volonté par rapport aux passions présentes d'après les passions, article 48. Mais si ces pensées appartiennent à l'âme en tant qu'elles font corps avec elle, elles n'ont précisément rien de privé. La grammaire cartésienne de l'appartenir est de toute façon très complexe et mériterait à elle seule toute une étude. En première approche, ces remarques élémentaires suffisent à soustraire le « je pense » au reproche d'imprudence philosophique, ce qui toutefois n'exclura pas un autre type d'interrogation. Pour ce qui concerne le « je suis », la formule en apparaît encore moins attaquable, à raison même de ce qu'on a appelé son caractère auto-vérifiant. La dimension constative de la proposition « je suis » se réduit à la limite à son énonciation, comme l'écrit Jean-Claude Pariante dans une étude sur la première personne et sa fonction dans le cogito, la simple production de « j'existe » garantit à X qui l'a produit la vérité de « je produis, j'existe », qui entraîne à son tour la vérité de « j'existe ». D'où, bien évidemment, la question de savoir ce qu'il en est du sujet de cette proposition par rapport à sa profération. Il y a place ici pour deux interprétations qui semblent diamétralement opposées. Selon l'une, le sujet du « je suis », mis à part qu'il est sans doute le même qui dit « je pense », est entièrement indéterminé. Aussi, un représentant de la tradition analytique tel qu'Alfred Ayer soutenait-il le problem of knowledge que ni je suis ni je pense ne sont des propositions authentiques pour autant que le sujet ne s'en trouve identifié par aucune description. Selon la seconde interprétation, le sujet du « je suis » se produit lui-même dans son énonciation, qui prend alors figure de proposition absolue. C'est ainsi que l'a entendu, la chose est notoire, Heidegger, non pas dans Ein und Zeit, où, comme chacun sait, il est reproché à Descartes d'avoir laissé indéterminé le sens d'être du Sum, mais en 1935-36, dans Die Frage nach dem Ding, il s'agit, pour Descartes, écrit Heidegger ici, de trouver pour l'être de l'étant en général un principe premier et suprême qui soit purement mathématique, et pour la position mathématique, il ne peut y avoir aucune chose donnée d'avance. Il s'agit donc de trouver un principe de toute position, c'est-à-dire une proposition dans laquelle ce sur quoi elle dit quelque chose, le subjectum, ne soit pas seulement reçu d'ailleurs. Dans ces conditions, la seule chose qui soit donnée, c'est la proposition en général en tant que telle, c'est-à-dire le poser, la position, das Setzen, die Position, au sens de la pensée qui énonce. Dans le « je pose », ich setze, le « je » en tant que posant est co- et préposé, comme ce qu'il y a déjà là devant, das schon vorliegende, ce qui gît déjà par devant, disent les traducteurs français, comme l'étant. L'être de l'étant se détermine à partir du « je suis » comme certitude du posé. Ce que pose la proposition « je pense », c'est le « je », si on l'entend bien, donc, et ceci annonce la ligne générale du fameux développement du Nietzsche 2 sur le cogitum et cogitare. Je suis, ego sum, a le sens d'une auto-position du sujet, au point qu'être signifiera se poser. Les deux types d'interprétation sont-ils réellement inconciliables? Que le « je » du « je suis » soit d'abord indéterminé,
C'est précisément ce qui justifie dans la méditation 2 la relance de l'interrogation non dum vero satis intelligo, quis nam sim ego ille, qui iam necessario sum. Et avant que sa nature ne soit mieux déterminée, la seule réponse à cette question qui suis-je sera je suis cela qui dit ou pense je suis, cela qui est capable de l'articuler. Quant à savoir si les formules cartésiennes comportent en filigrane un schème théophanique hérité de Exode 3.14, et dans ce cas, quel sens il faut assigner à la chose, c'est ce que je laisse pour une autre discussion. Par ailleurs, que le « je suis » ou « j'existe » soit en un autre sens une proposition synthétique, pour autant que cet être ou exister ne peut s'entendre pour un seul instant et doit subsumer une pluralité de moments, cela peut-il valoir véritablement comme une objection à la position du « je ». Supposer qu'une synthèse temporelle s'effectue, touchant bien sûr la matière d'une conscience, alors il faut bien que l'unité synthétique soit posée quelque part, et le « je » du « je suis » ne fait, comme celui du « je pense », que nommer cette unité. Or, il n'existe aucune alternative ici. Sans cette synthèse, il ne faudrait pas seulement dire que nous aurions affaire à un chaos d'impression et de signification, nous ne serions même pas là pour constater ce chaos. Supposons donc le « je » du « je suis » immunisé à son tour contre une forme de mise en question. En avons-nous fini avec le procès en légitimité, avec les procès en légitimité de l'opération cartésienne? Pas tout à fait, car la question la plus radicale reste à venir, c'est à savoir si l'on suppose réaliser le doute hyperbolique, si donc on suppose, selon les termes de la méditation 2, qu'il n'y a rien du tout dans le monde, qu'il n'y a aucun ciel, aucune terre, aucun esprit, ni aucun corps, et que le corps, la figure, l'étendue, le mouvement et le lieu ne sont que des fictions de mon esprit, quel sens peut-il y avoir à maintenir des énoncés en première personne? Là où le monde extérieur est réduit à néant et où les propositions qu'on tenait pour les plus certaines risquent d'être frappées d'invalidité, comment le « je » peut-il se comprendre? N'aurait-il pas été philosophiquement plus prudent de s'en tenir à des formules impersonnelles du type cogitatio est, comme en 7.27.8, et il pensiero, dit à juste titre Igor Agostini dans l'édition Bompiani, thought exists, dit Roger Ariou, là où la traduction Cottingham, par exemple, fait disparaître la formule thought, this alone is inseparable from me. J'ai laissé la référence. Comme du reste l'a fait disparaître la formule Cottingham, comme l'a fait le premier, le duc de Luynes. Mais dans le même cas de privilège de la formulation impersonnelle, n'aurait-il pas fallu éviter de surcharger cette formulation, alors cette fois Descartes, de je et de moi, comme c'est le cas par deux fois dans la phrase complète, cogitare hic invenio, cogitatio est, haec sola a me divelli nequit. Pour autant que ces questions se posent, le point avancé par nos auteurs Lichtenberg, Nietzsche, Wittgenstein n'a pas été réellement éliminé. Parmi les nombreuses objections qui ont été adressées à Descartes, s'agissant du cogito, on s'étonne presque, de ne pas trouver celle-ci. Vous dites bien que pour conclure au « je suis » à partir du « je pense », il faut savoir ce qu'on désigne par les mots pensée et existence, et savoir que pour penser il faut être, et que le doute ne s'étend pas à ces notions, mais vous ne parlez pas du je ou moi, ego, et pourtant ne peut-on pas dire, comme le dira Wittgenstein, le je, voilà le profond mystère. Descartes aurait sans doute répondu que l'usage du mot n'a pas besoin d'explication, qu'il fonctionne, soit dit dans le vocabulaire d'aujourd'hui, comme un indexical, un déictique, un désignateur, de manière basique et le plus souvent transparente, et qu'il ne constitue pas à proprement parler une notion, ni à plus forte raison la notion d'une nature, de la nature d'une chose qui existe ou peut exister. Ce qui n'empêchera pas de poser la question de la nature de la chose ainsi désignée, d'où, par exemple, la formule du discours reprise dans les méditations françaises, ce moi, c'est-à-dire l'âme par laquelle je suis ce que je suis, etc. Le doute dit hyperbolique s'étend encore moins, s'étend encore moins à la grammaire du je, moi, qu'aux notions communes,
c'est-à-dire à la raison humaine en tant que telle et aux facultés de l'esprit considérées en elles-mêmes. Ceci, toutefois, ne répond pas directement à la question posée quant à l'emploi de ces mots dans les conditions du doute. À ce sujet, il y a plutôt lieu de souligner 3 points par lesquels j'en terminerai. Premièrement, conformément à leur concept, les méditations se présentent d'emblée comme un exercice en première personne. À la différence de l'auteur du discours de la méthode, le sujet des méditations s'abstient de toute auto-présentation. Le coin du feu et la robe de chambre de la méditation 1 ne suffisent pas plus à le caractériser que les chapeaux et les manteaux pour ces figures dont il est question dans la méditation 2 de voir passer dans la rue. En revanche, ce sujet des méditations est d'emblée celui d'une décision ou résolution dont il est bien connu qu'elle commande et règle tous les aspects de son doute. Ces méditations sont donc l'aventure intellectuelle d'un moi qui ne peut jamais disparaître parce que la volonté qui le définit s'opposera efficacement à tout risque de dissolution, raison pour laquelle une certaine extravagance assumée n'est telle qu'au regard de quelques-uns, elle ne saurait basculer dans une folie, amentia, dementia, insania, caractérisée. Wittgenstein lui-même, dans la même page des carnets où il dit « le je, voilà le profond mystère », écrit dans une lignée très schopenhauero-nietzschéenne « le sujet de la représentation est à coup sûr illusion vaine. Par contre, il y a un sujet de la volonté. S'il n'y avait pas de volonté, s'il n'y avait pas la volonté, il n'y aurait pas non plus ce centre du monde que je nomme le je. » Deuxièmement, bien que résultant d'une résolution donnée d'avance, le doute hyperbolique est praticable seulement comme résultat ou comme organisation d'un jeu de force. Il y a une physique du doute comme il y a une physique de toute délibération. Pour installer ce jeu de force dont la réalité est purement mentale, on sait bien que le sujet des méditations recourt à une figure adverse, avec le malin génie prenant le relais d'un dieu qu'on aura bien du mal à se représenter trompeur. Au sein de l'expérience du doute, dans la mesure où l'on peut parler d'une telle expérience, cet adversaire, avec sa propre volonté industrieuse, ne peut pas ne pas qualifier le sujet des méditations, déjà auteur de cette fiction, comme un destinataire, donc redoubler sa qualité de sujet porteur d'un je dans l'indispensable polarité du je et du tu. Le fait que ce qu'on appelle le cogito naisse précisément de cette situation a fondé Jean-Luc Marion à thématiser ce qu'il a appelé l'altérité originaire de l'ego, un ego qui n'accède pas à soi par monologue, ni dans le solipsisme d'une pensée abstraite, mais par dialogue originaire dans un espace d'interlocution, dans un espace originairement dialogique où l'ego se découvre pris avant même que d'être. Il y aurait lieu d'entrer ici dans une discussion du détail. Faut-il que l'adversaire, je ne sais quel trompeur, me trompe peut-être pour que je sache que je suis certainement? Ma certitude de moi-même dépend-elle à ce point d'une action qui garde le caractère de la fiction? Quoi qu'il en soit, on ne saurait parler ici d'un solipsisme intégral ou d'une solitude métaphysique complète. Troisièmement, à la question de savoir ce qu'est ou qui est cet ego qui vient de s'assurer de sa propre existence en tant qu'il pense, la réponse est une chose qui pense, donc un esprit, un entendement ou une raison. Nous nous souvenons tous des critiques auxquelles cette forme d'identification a donné lieu, notamment de la part de Husserl. Descartes a fait de l'ego une substantia cogitans séparée, une mens sive animus humaine, point de départ de raisonnement de causalité, bref, une petite parcelle du monde, fondant ainsi un très malencontreux réalisme transcendantal. Un point peut être énergiquement contesté, à savoir que la res cogitans soit à concevoir comme une chose du monde au même sens où peut l'être une pierre substance étendue. En coordonnées cartésiennes, une chose, res, se caractérise sans doute par l'unité d'une essence et d'une existence, mais il n'y a pas de modèle déterminé de cette choséité, ou plutôt réalité. En revanche, on peut être frappé par le fait que, tout en écartant pour l'ego cogitans le nom d'homme, la méditation 2 maintient, dès son titre, que l'esprit dans lequel consiste l'ego est un esprit humain, lequel, à la fin de l'analyse du morceau de cire, semble partager une certaine manière de percevoir avec le moindre des animaux. En dehors même de la première et de la sixième
méditation, autrement dit entre l'activité du doute hyperbolique et le retour de l'ego cogitans dans son corps, les méditations contiennent en fait de très nombreux signes que la relation intellectuelle du méditant au monde des hommes n'est pratiquement jamais abandonnée. Dans la méditation 2, nous avons ainsi au départ la figure d'Archimède et vers la fin, après entrevision par la fenêtre de chapeau et de manteau, les façons de parler du vulgaire et le sens commun ainsi qu'il l'appelle, il, mais qui. Les représentations de l'âme écartées, page 26 d'AT7, étaient elles-mêmes évidemment lestées de tradition. À quoi il faut ajouter un spectaculaire retour du nous dès le début de l'analyse du morceau de cire, page 30. Si donc le monde a pu être un moment vidé de ses objets, le fait reste non seulement que la forme du monde, avec ce qu'elle implique par essence de partager, n'a jamais été remise en question, mais que cet évidement vaut pour le jugement ou la position d'existence bien plutôt que pour la représentation. Et ainsi, bien que l'ego cogitans apprenne, et encore moins, dirais-je, pour l'élocution, le discours même de ces méditations. Et ainsi, bien que l'ego cogitans apprenne qu'il est, en tant que res, autre chose qu'un corps, ce qui veut dire aussi qu'il ne saurait être une chose du monde à la manière d'un corps, il a, en tant qu'esprit humain, toujours été promis au retour à ou dans son corps. Sont cela les indices d'une grande erreur, autrement dit d'une inconséquence majeure de Descartes dans la recherche d'une philosophie authentiquement fondée? Mieux vaudrait dire que ces indices témoignent de ce que le programme cartésien n'a jamais été celui d'une philosophie transcendantale. Je pense que la question reviendra dans la suite de cette rencontre. La moindre des choses étant de veiller à lui restituer sa spécificité au programme cartésien. En réalité, la question vraiment intéressante n'est peut-être pas là, elle est plutôt de chercher à savoir si l'émetteur de la proposition ego existo pourrait articuler cette proposition et consommer cette pensée sans que la relation à un corps, le sien, y soit le moins du monde impliqué, mais c'est là une toute autre discussion. Je vous remercie. Merci infiniment, Denis, pour cette communication magnifique. Et comme je disais au tout début, nous faisons les débats à la fin des 3 communications. Donc, j'ai le plaisir maintenant de laisser la parole à Simone D'Agostino, qui nous parlera de Mon métier et mon art, c'est vivre. Pierre Hadot legge Montaigne. Prego, Simone, e benvenuto. Grazie molto, spero che mi sentiate bene. Perfettamente, grazie, buonasera a tutti, a tutte. Sono molto onorato di essere qui, soprattutto per il fatto che l'anno scorso avrei dovuto tenere una conferenza e un workshop insieme a Igor e tutto è saltato perché mentre mi trovavo a Lecce durante il mio visiting è arrivata la pandemia di cui tutti siamo ancora dentro immersi, quindi sono molto contento che finalmente, quasi a un anno di distanza, si può riprendere questo discorso. Dunque oggi vorrei parlare dell'io, della questione dell'io sono in una maniera abbastanza obliqua, cioè non prendendola direttamente, visto che la letteratura su questi temi per quanto riguarda Michel de Montaigne è sterminata, la letteratura che riguarda l'io, il me, il soggetto, Montaigne è diventato un autore di riferimento per tutto questo universo di temi in maniera anche forse un po' strana. Quello che oggi vorrei provare a fare, appunto in maniera obliqua, lo studio che vorrei proporre oggi, si iscrive nella Wirkungsgeschichte, cioè nella storia degli effetti degli essai di Montaigne. Infatti io ritengo, e questa è la tesi che vorrei portare oggi, che tra i numerosi effetti di quell'opera ritengo possa essere annoverata anche la recente attenzione nel pensiero contemporaneo alla concezione della filosofia come modo di vivere, ad opera di autori pionieristici come Paul Rabov o Pierre Hadot o Ilse Traut Ludolf Marten, poi diventata Ilse Traut Hadot, e altri dopo di loro. E
chi volesse farsi un'idea della vivacità odierno sulla filosofia come modo di vivere, consiglio di vedere la sessione del Princeton Bucharest Seminar che abbiamo tenuto martedì settimana. Daniel Garber, che ci ascolta, è stato l'organizzatore tra gli altri di questo seminario. Mi sono messo là perché dovevo vedere un attimo se funzionava Chiedo a tutti di spegnere il microfono, salvo il relatore. Quindi il seminario dedicato a Philosophy as a Way of Life, con la conferenza di Dana Ielobenano, di Sorano, di Paul Lodge, ed è disponibile su YouTube. Particolarmente la conferenza di Paul Lodge offre un interessante spaccato del dibattito in corso, ed è un dibattito molto ben attestato dal recente fascicolo monografico della rivista Meta Philosophy. Di fatto è di questo che vorrei parlare anche oggi, ma entriamo dentro il nostro punto. Allora, Pierre Hadot, come molti di voi probabilmente sanno, è diventato celebre grazie soprattutto a quella raccolta di saggi pubblicata nella prima edizione nel 1981 dal titolo Exercices spirituels et philosophie antique. E l'uso alquanto anacronistico dell'espressione esercizi spirituali o exercices spirituels, che farebbe pensare erroneamente agli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, viene un po' forzatamente ricondotto da Hadot alla Historia Monacorum di Rufino di Aquileia del IV secolo e ancora prima agli Stromata di Clemente Alessandrino del III secolo. Eppure, questa ricostruzione che fa Hadot del tutto a posteriori di questa espressione, riferita ovviamente agli antichi, potrebbe aver avuto un antecedente proprio in Montaigne, che nel capitolo de l'art de conférer scrive che le plus fructueux et naturel exercice de notre esprit, c'est à mon gré la conférence. Dunque, noi troviamo in Montaigne l'espressione exercice de notre esprit. Beh, la tesi che oggi vorrei provare ad avvalorare è la seguente, cioè che la concezione della filosofia come maniera di vivere, che è incentrata sull'idea, e qui arrivo al tema del io sono, del soggetto, che il soggetto, l'idea che il soggetto intrattenga un rapporto ascetico con la verità, che è un'idea che, ad esempio, è stata molto ben colta da Michel Foucault nel corso al Collège de France su l'herméneutique du sujet, corso del 81-82, dunque contemporaneo alla pubblicazione di Exercices spirituels et philosophie antique di Hadot, un'idea che, almeno a quanto sovente Hadot sostiene, sarebbe stata viva nell'antichità per poi perdersi lungo la modernità. In più testi Hadot sostiene questa tesi che appunto la filosofia come modo di vivere o esercizi spirituali era viva negli antichi, si mantiene vivente lungo l'antichità e poi muore proprio nell'epoca moderna per poi rivivere con Nietzsche, Schopenhauer e così via. Ebbene, proprio questa idea potrebbe essere stata instillata nella riflessione di Hadot da un autore moderno, cioè, io dico, da Michel de Montaigne. In effetti, nel 1990, in un articolo che Hadot pubblica in un collettivo dal titolo Bibliothèque imaginaire du Collège de France, è una raccolta di una sorta di... chiamano i vari professori del Collège de France a parlare dei libri più importanti della loro vita che hanno fatto diventare ciò che loro sono diventati. Bene, chiamato Hadot a parlare dei libri che avevano fatto sì che lui fosse divenuto ciò che era, cioè un noto storico, filologo della filosofia antica, addirittura professore al Collège de France, ci sarebbe aspettati che Pierre Hadot nominasse i pensieri di Marco Aurelio, oppure, non so, le Eneadi di Plotino, qualche celebre testo della tradizione neoplatonica. Invece Hadot scelse di esordire con l'opera di un moderno, cioè con i saggi di Montaigne. E condivido adesso qui il mio handout, spero che si veda. Sì, si vede benissimo, sì. Il primo testo, ciò che è Hadot che parla in questo articolo che si chiama Émerveillement, bellissimo titolo, filosofare e imparare a morire. Leggendo nel 1936 a 14 anni i saggi di Montaigne, vi trovai questo titolo di capitolo che per me fu una rivelazione.
Da allora questa formula simbolizza per me al contempo i saggi di Montaigne e i saggi, tra virgolette, della mia vita, la filosofia dell'antichità e la filosofia stessa. Qualche anno più tardi, nel libro intervista con Jenny Carlier e Arnold Ira Davidson, che si intitola La philosophie comme manière de vivre, appunto, Hadot tornerà su questa prima esperienza precisando che quel suo precoce incontro con Montaigne era stato del tutto casuale eppure decisivo, è il secondo testo. Alcuni estratti di Montaigne tradotti in francese moderno si trovavano nella biblioteca che era a nostra disposizione nel seminario minore. Ne fui affascinato. Vado avanti e poi riprenderò il testo. La rivelazione e la fascinazione erano state tali da essere ancora ricordate dopo più di mezzo secolo, grazie almeno a due fattori. Da un lato, la continuità di relazione con quel testo, in quanto Hadot racconta di aver poi continuato a leggere e rileggere i saggi di Montaigne nel corso di tutta la propria vita, fino all'ultima opera. Noi abbiamo citazioni di Montaigne sparse in tutti i testi, in tantissimi testi di Hadot, e d'altronde la forza dell'impulso iniziale, la seconda parte del testo 2, dice Hadot: sono stato estremamente colpito dal saggio che si intitola Filosofare e imparare a morire. Forse all'epoca non l'avevo capito a fondo, ma è proprio uno dei testi che mi hanno indotto a rappresentarmi la filosofia come qualcosa di diverso da un discorso teorico. Hadot sottolinea a più riprese come quel suo primo incontro con Montaigne avesse qualcosa di vago, di oscuro, eppure quello che vi aveva percepito era stato capace di destare la sua meraviglia, la sua fascination. Forse perché, dice Hadot, Montaigne, che parlava in modo particolareggiato di se stesso, come sappiamo, e degli uomini, Montaigne mi faceva scoprire la stranezza della natura umana, dice Hadot, l'étrange nature humaine. Dal modo come Hadot narra di questa sua esperienza si avverte l'intenzione di delineare un chiaroscuro tra l'ambiente culturale in cui era immerso all'epoca, ce lo possiamo immaginare, un seminario minore cattolico degli anni 30, e l'eterogeneità ed eccentricità dischiusa dalle pagine dei saggi, la cui lettura poteva essere una cosa quasi eversiva all'epoca. E il testo numero 3, dice Hadot: vi ritrovavo in Montaigne tutta l'antichità, ma anche la vita della sua epoca. Gli indiani d'America come i contadini dei dintorni, la natura umana appariva talmente complessa da consentire tutti gli atteggiamenti, scetticismo e fede, rigore stoico e tranquillità epicurea. La lettura di Montaigne, dei saggi, del giovanissimo Montaigne, a 14 anni, 14-15 anni, ebbe alla lunga un effetto dirompente, come un seme che finisce tra le crepe di un muro e poi crescendo lo smuove in profondità. E ciò che diede ancora più dirompenza alla lettura di quelle pagine dei saggi fu la percezione da parte del giovane Hadot che pur nella loro manifesta estraneità esse rivelavano qualcosa che lo toccava nel proprio vissuto immediato. Questo aspetto emerge in particolare quando egli riferisce che nella sua classe si studiavano le teorie di Montaigne sull'educazione e che esse destavano notevole interesse per il rispetto che dimostrano nei confronti della personalità del bambino, nonché per la critica dell'insegnamento astratto che privilegia l'informazione e la formazione. Montaigne, come noto, è il testo numero 4, contrapponeva le teste ben fatte alle teste ben riempite. Quest'ultima celebre espressione, ancora oggi emblematica di un certo approccio pedagogico, si trova in un passaggio del capitolo 26esimo del libro primo degli essai dei saggi di Montaigne, dove egli tratta dell'educazione, dell'institution dei fanciulli. E testo numero 5, cito qui Montaigne: per un figlio di buona famiglia che si volga alle lettere, se si desidera farne un uomo avveduto piuttosto che un dotto, vorrei anche che si avesse cura di scegliergli un precettore che avesse piuttosto la testa ben fatta che bien piena, che plutôt la tête bien faite che bien pleine, e che si richiedessero in lui ambedue le cose, ma più i costumi e l'intelligenza che la scienza, questo nella traduzione italiana di Fausta Garavini. Bene, a differenza di quanto scrive Hadot, Montaigne non contrappone affatto le teste ben fatte a quelle ben piene, bensì
diciamo, preferisce le prime alle seconde, non oppone la scienza e i costumi all'intelligenza, ma privilegia questi rispetto a quelli. Però la lettura di Hadot non è del tutto fuorviante, dal momento che la sua critica si dirige verso ciò che lui chiama insegnamento astratto, che è caratterizzato dalla preponderanza a favore della informazione, ed è a questo che associa le teste ben piene. Nel brano in questione Montaigne confessa a Madame Diane de Foix, contessa di Gurson, alla quale il capitolo è indirizzato, che il consiglio di prevedere per il bambino che porta in grembo un precettore che abbia piuttosto la testa ben fatta che ben piena, rappresenta il momento maggiormente eversivo della propria proposta pedagogica. In effetti l'idea guida del capitolo è che l'educazione, o meglio l'institution, diremmo forse noi oggi la formazione, riguardi soprattutto il giudizio, che non può essere semplicemente ricevuto, ma deve essere elaborato in prima persona. Tuttavia, per poter diventare capaci di giudicare in prima persona, persino ciò che si è appreso da altri, è indispensabile la libertà. La libertà di giudizio, dunque, è forse la chiave della pedagogia montaignana. Il ruolo principale del precettore, infatti, non sarà quello di istruire il fanciullo asservendolo a questa o quell'autorità del sapere, al contrario, il suo compito sarà anzitutto aiutarlo a disimparare a servire, è il testo numero 6, dice Montaigne, ci hanno sottoposto per tanto tempo alle dande, o corde, assujetti au corde, che non sappiamo più camminare da soli. Il nostro vigore e la nostra libertà sono spenti. Da questo punto di vista l'erudizione scientifica non è affatto respinta, ma il suo ruolo viene interamente ridefinito. Le tante diverse nozioni non saranno utili a riempire la testa, ma a mostrare la varietà di giudizi, affinché il discente giunga a formarsi il proprio giudizio. I principi di Aristotele, dice Montaigne, non saranno i suoi principi più di quelli degli stoici o degli epicurei. Ora, la formazione del giudizio non richiede però solo la libertà e la varietà, richiede anche la pratica. In effetti, è mediante la ripetizione e l'abitudine che ci si appropria in modo stabile di ciò che si è appreso, e la forma diventa costitutiva della persona e il giudizio capacità di giudizio. Il guadagno del nostro studio, dice Montaigne, è di esserne divenuto migliore e più saggio. Non l'erudizione, dunque, bensì la virtù è dunque lo scopo dell'educazione. E ciò detto rimane il fatto che le virtù difficilmente si apprendono a tavolino. Il testo numero 7, vorrei proprio che il Palvallo, il Pompeo, questi bei danzatori dei miei tempi, insegnassero le capriole soltanto facendocele vedere senza che ci muoviamo dai nostri posti, come costoro vogliono istruire il nostro intelletto senza scuoterlo, instruire notre entendement sans l'ébranler, e che qualcuno ci insegnasse a maneggiare un cavallo, una picca, un liuto, la voce senza esercizio, parola fondamentale, come costoro vogliono insegnarci a giudicare bene, a parlare bene, senza esercitarsi né a parlare né a giudicare, di nuovo a nous exercer. Il buon docente, pertanto, non sarà come uno che parla più non posso riempiendo le orecchie del fanciullo come si versa in un imbuto, dice Montaigne, ma lascerà esprimere il discente, lo ascolterà per comprenderle d'animo e guidarne meglio il procedimento. Soprattutto comincerà a, il testo ottavo, metterlo alla prova, facendogli gustare le cose, sceglierle e discernerle da solo, così che alla fine non gli chieda conto soltanto delle parole della sua lezione, ma del senso e della sostanza, e giudichi del profitto che ne avrà tratto non dalle prove della sua memoria, del témoignage della memoria, ma della sua vita. E qui entra questo tema fondamentale da parte che è in Montaigne, che si filtrerà profondamente, a mio giudizio, in Hadot. Da queste idee di Montaigne, qui applicate all'educazione del fanciullo, ma più in generale rivelatrici di un modello di uomo adulto a cui mirare lungo tutta la propria vita, il giovane Hadot trasse ulteriore stimolo per la propria formazione. Il testo numero 9. Apprese allora in modo confuso, ma per sempre, che la filosofia non era una costruzione teorica e astratta, ma un esercizio, un apprendimento, un addestramento, non soltanto a morire, ma a vivere in un certo modo, nella coscienza e nella lucidità, dans la conscience e la lucidité.
e che il discorso filosofico non aveva senso che se conduceva a questo risultato. Emerge qui uno dei tratti originari del pensiero di Hadot, la contrapposizione tra due differenti modi di intendere la natura del filosofare, ed è per questo che è una metafilosofia in un certo senso. Da un lato viene ritenuto filosofo colui che lavora alla costruzione di un complesso di concetti il più possibile stabile e coerente al proprio interno, o come spesso Hadot sintetizza, colui che si sforza di formulare e fissare un determinato sistema speculativo. Dall'altro lato è filosofo colui che anzitutto lavora su di sé, che ha per scopo precipuo la trasformazione di se stesso, eudemonisticamente indirizzata all'acquisizione del modo di vivere migliore possibile, il che comporta ovviamente in un certo processo di mutazione complessiva del proprio essere. In altri termini, Hadot tende a polarizzare la differenza tra teoria e praxis, nella misura in cui col primo vocabolo classicamente si intende un atto che ha per termine un oggetto indipendente dal soggetto, mentre col secondo termine, con praxis, si intende un'azione che concerne la trasformazione del soggetto agente medesimo. Ora, l'intuizione metafilosofica basilare di Hadot, a partire da quelle precoci letture di Montaigne e poi lungo tutto il suo percorso intellettuale, è che la filosofia scaturisce sulla spinta della praxis, ovvero a partire dagli interrogativi e dalle esigenze trasformative del soggetto, andando poi a includere in tale processo una teoria. All'inverso, ogni pretesa di costruire una filosofia esclusivamente teorica, che pretenda di esaurire le esigenze pratiche all'interno della mera speculazione, rappresenta uno snaturamento e una degenerazione. Ora, a ben vedere, non si tratta minimamente di rinunciare alla teoria a favore della praxis, bensì di comprendere che la teoria non è fine a se stessa, ma è ricercata a partire dalle esigenze pratiche del soggetto e in una certa misura dipende dal lavoro che il soggetto compie su di sé, su sé medesimo. Come Hadot infatti precisa, quel particolare modus vivendi cercato nella filosofia è vivre dans la conscience et la lucidité, come abbiamo visto nel testo. Dunque è una determinata teoria, ovvero un certo particolare sguardo su di sé e sulle cose a costituire il modo di vivere del filosofo. Uno sguardo non offuscato dall'errore e consapevole di quanto la verità non sia indipendente dalle proprie inclinazioni soggettive. Queste considerazioni metafilosofiche trovano ampia eco nelle pagine del capitolo dei saggi sull'educazione del fanciullo che il giovane Hadot stava percorrendo all'epoca, particolarmente in questo passaggio, il testo numero 10. Di fatto mi sembra che i primi ragionamenti con cui si deve abbeverare la mente del fanciullo, debbano essere quelli che regolano i suoi costumi e il suo buon senso, che gli insegneranno a conoscersi e a saper ben morire e ben vivere. Fra le arti liberali cominciamo dall'arte che ci fa liberi, l'art qui nous fait libre. Esse, le arti liberali, servono tutte in qualche modo ad insegnarci a vivere, ad usufruire della nostra vita, come tutte le altre cose servono in qualche modo a questo, ma scegliamo quella che serve a ciò direttamente e specificamente, l'originale francese directement et professoirement, nella variante del manoscritto di Bordeaux, conjointement. Ora, come è ben noto, le arti liberali, il trivio, con le discipline del linguaggio, la grammatica, la retorica, il quadrivio, con le discipline legate al calcolo, alla misura, erano dette tali in quanto di natura squisitamente intellettuale, pertanto destinate all'uomo libero, in contrapposizione all'inevitabile asservimento connaturato alle arti meccaniche. Esse stavano alla base dell'insegnamento nel procedimento educativo antico e medievale e nella facultas artium, costituivano di fatto un insegnamento previo a quello delle facoltà superiori, cioè diritto, medicina, eccetera. Tuttavia, notate, Montaigne rovescia questo paradigma e sostiene che alle arti liberali il fanciullo giungerà solo in un secondo momento, dopo che gli sia stato insegnato quello che serve a farlo più saggio e migliore. Cioè, dopo gli si spiegherà che cosa sono la logica, la fisica, la geometria, e avendo il giudizio già formato verrà
ben presto a capo della scienza che sceglierà. Cioè, a monte delle arti che Montaigne considera seconde, vi è dunque un'arte prima, e questa arte prima è l'arte che ci fa liberi, è l'art qui nous fait libre. Di conseguenza le arti dette liberali potranno essere veramente tali solo a condizione di aver appreso anzitutto questa arte che ci rende liberi. Questa infatti, a differenza di quelle, è utile al saper vivere directement et professoirement, e nei confronti di essa Montaigne ci esorta a una scelta. Di fronte a noi si apre infatti una alternativa. Da un lato le arti liberali e seconde, secondo Montaigne, dall'altra l'arte liberatoria e prima. Le une ci offrono un'istruzione del sapere ricchi e variati, l'altra è molto più ristretta e si limita al punto veramente essenziale che è saper vivere. Ora, tornando all'intuizione iniziale di Hadot, diremmo che mentre quelle ci informano, questa ci forma. A sostegno della sua idea Montaigne evoca Socrate, ma soprattutto fa leva sul celeberrimo sapere aude oraziano, per ribadire che vivere rettamente, cioè saggiamente, non è qualcosa che tolleri la semplice conoscenza o intenzione bisogna invece decidersi a farlo ora, non rimandare a un tempo ulteriore. Montaigne non dà un nome preciso a questa arte che ci fa liberi, ma non è difficile riconoscere in essa la filosofia, o meglio la vera filosofia, giacché, scrive Montaigne, è molto strano che al nostro tempo le cose siano giunte al punto che la filosofia è, anche per le persone di ingegno, un nome vano e fantastico, che non serve a nulla, non ha alcun pregio, sia in teoria che in pratica. La degenerazione della filosofia scienza astrusa e inutile è dovuta in gran parte a tutti quei cavilli con cui i presunti praticanti ne sbarrano l'accesso, che è un riferimento da parte di Montaigne non troppo velato alle derive logiciste di una certa scolastica. Ora, a fronte di questa deriva, Montaigne preme per il recupero del senso genuino della filosofia come arte che ci fa liberi, e tale arte richiederà diverse competenze e abilità, una conoscenza delle virtù basilari, cioè che cosa sono il valore, la temperanza, o una capacità di operare le dovute distinzioni tra atteggiamenti apparentemente simili, ad esempio che differenza c'è tra l'ambizione e la cupidigia, la servitù, la sudditanza, la licenza e la libertà, anche una ermeneutica sentimentale, ovvero da quali segni si riconosce il vero e solido appagamento, una ascetica, fino a che punto bisogna temere la morte, il dolore e la vergogna, e quoque modo fugiatque feratque laborem. E infine un'antropologia, quali impulsi ci muovono e le ragioni di moti così diversi in noi. Si tratta dunque di una filosofia prettamente pratica e morale, per la quale Montaigne attinge con grande libertà sia alla tradizione stoica che epicurea, mantenendo come emblematico il modello socratico. A questi passi montaigniani furono tra le fonti di ispirazione per quella concezione della filosofia come arte di vivere, come art de vivre, come philosophy as a way of life, che Hadot farà propria, contribuendo insieme a Michel Foucault e ad altri al crescente interesse di cui essa gode nel dibattito odierno. E penso che posso concludere così, sono esattamente 25 minuti, sono stato nei tempi. Grazie a tutti di avermi ascoltato. Grazie anche a Simone D'Agostino per questa ricca comunicazione, piena di spunti, e siamo in pieno ritmo. Ho il piacere di dare la parola a Fabrizio Le Monaco. J'ai le plaisir de donner la parole à Fabrizio Le Monaco. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, je ne présente pas notre rapporteur, puisqu'en fait, on se connaît tous. Mais c'est la première fois pour Fabrizio Le Monaco d'être ici avec nous, même si c'est un ami de vieille date du Centre Cartésien. Donc, j'ai le plaisir de lui présenter très brièvement. Il est professeur à l'Université de Naples, c'est un grand spécialiste de Descartes et du cartésianisme italien, et aussi de Giambattista Vico. Fabrizio, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Bienvenue, je te donne la parole. Merci d'être ici.
Grazie, grazie Igor, sono molto lieto di aver accolto questo invito e di partecipare a questo seminario. Saluto tutti gli autorevoli colleghi e le colleghe che interverranno presenti e avvio la lettura di queste mie pagine, promettendo il rispetto dei tempi che sono stati stabiliti. In un pensiero molto noto di Pascal c'è una riflessione tanto paradossale quanto significativa che coinvolge religione e ragione su certezza e incertezza. Il brano è molto noto. Scrive Pascal, se non convenisse far nulla se non per il certo, non si dovrebbe far nulla per la religione, perché essa non è certa, ma molte cose si fanno per l'incerto, i viaggi per mare, le battaglie. Ora, quando si lavora per il domani e per l'incerto, si opera con ragionevolezza. Sant'Agostino ha visto che si lavora per l'incerto, ma non ha visto la regola delle probabilità, che dimostra che lo si deve. Se il vescovo di Ippona ha il senso dell'incerto e invita a trascendere i corpi in vista dello spirito, per Pascal la relazione con l'incredulo passa attraverso il corpo, è la regola del probabile, che sollecita un'autonoma riflessione sulla ragione degli effetti, che è naturalmente il tema di riferimento di queste mie pagine. Subito dopo Agostino, nel brano citato, è ricordato Montaigne, l'insuperato maestro di libertà intellettuale, un modello di vita esplicitamente assimilato. È molto nota anche questa annotazione di Pascal, che scrive: non è in Montaigne, ma in me stesso che trovo tutto ciò che vedo in lui. Nell'autore degli essai, la filosofia è saggezza mondana, come è noto, che esalta il potere della coutume e l'ideale di vita degli uomini dell'età di Luigi XIII, che si rivolgono alla natura quale sfondo rassicurante in cui l'esistenza umana non è mai altra da quella che è. Montaigne ha visto che ci si offende per uno spirito zoppicante, osserva ancora Pascal, e che il costume può tutto, ma non ha visto la ragione di tale effetto. La tesi della invincibilità dell'abitudine corregge la lezione agostiniana per mettere in risalto il carattere dinamico dell'io, la capacità di formarsi nel naturale, nella coutume, che piega l'automa e persuade, depotenziando le dimostrazioni. Ancora Pascal, perché non bisogna disconoscerlo? Noi siamo automatismo, non meno che spirito, e da ciò deriva che il mezzo con il quale ci si persuadono non è solo la dimostrazione. L'abitudine rende le nostre prove le più forti e le più credute, piega l'automa che trascina l'intelletto senza che esso vi pensi. È dunque l'abitudine che ci persuade, ed essa che fa tanti cristiani. L'abitudine, conclude Pascal, è la nostra natura. Chi si abitua alla fede la crede. Ma il limite di Montaigne pagano sta nel non aver posto la questione della differenza, nell'aver ragionato solo sugli effetti, ignorando le cause e separando, come Agostino, il momento sensibile da quello intellettivo. Tutte queste persone hanno visto gli effetti, osserva ancora l'autore delle Pensées, ma non hanno visto le cause e si trovano nei confronti di quelli che hanno scoperto le cause come coloro che hanno solo gli occhi, rispetto a quanti hanno l'intelletto, perché gli effetti sono sensibili e le cause sono visibili solo dall'intelletto. E benché tali effetti siano visti con l'intelletto, questo è in confronto all'intelletto che vede le cause come i sensi corporei in confronto allo stesso intelletto. La ragione degli effetti, come è stato opportunamente notato, è fatta di gradazioni di esperienze di un popolo, in una storia distinta da quella ciclica della natura, non senza variazioni e rotture. Per ragionare degli effetti bisogna avere un pensiero segreto, cito, e con esso giudicare di ogni cosa, parlando tuttavia come il popolo. L'uomo è capace di un pensiero segreto, grazie al quale estende l'esistenza del finito in quella dell'infinito, l'esistenza di Dio nell'ordine della carità, coincidente con lo spazio della libertà e della decisione. Ritirandosi in una pensée de derrière, la ragione degli effetti non modifica in nulla il contenuto della vita, eppure mantiene una distanza, dischiude una nuova modalità di relazione, nega adesione al mondo pur nell'appartenenza ad esso. Pensare e desiderare, restare in tensione, è un continuo trascendere lo spazio dell'io dentro l'universo che il pensiero dentro l'universo, scusate, con il pensiero,
che lo rende comprensibile. Il pensare dietro al pensiero è in grado di far leggere il limite come drammatico rinvio a una meta mai raggiunta, a una base mai posseduta. Un rinvio che non si accontenta di false certezze né apre all'angoscia del vuoto, ma crea nuove possibilità di approdo fuori nel mondo e nel mondo. L'argomentazione propone un'alternativa al razionalismo di Cartesio e alla filosofia di Libertini, alleati nel subordinare la religione alla razio di una natura umana integra e innocente, senza peccato. Il filosofo delle regole concentra il proprio interesse speculativo sulla rappresentazione delle cause, ma è inutile e incerto, osserva Pascal, perché ha preteso di reintegrare la totalità infranta, di ricomporre l'unità del tutto partendo dall'intuizione del cogito, pietra angolare di una scienza universale che capovolge l'esistente in qualcosa di permanente, in una comunicazione diretta con Dio. Da qui la radicale divaricazione tra il pensiero moderno e quello agostiniano, nel segno di una non casuale differenza tra l'io cogito cartesiano e la distinzione nel Gran Santo, in Agostino, cioè delle nature materiali da quelle spirituali. Ancora cito dalle Pensée. Vorrei domandare a persone equanimi se il principio, la materia, è in una incapacità naturale invincibile di pensare e quest'altro, io penso, dunque sono, siano in effetti la stessa cosa nello spirito di Descartes e in quello di Sant'Agostino, il quale aveva detto la stessa cosa 1200 anni prima. In verità sono ben lontano dal dire che Descartes non ne sia il vero autore, quando anche non lo avesse appreso che dalla lettura di quel gran santo, perché so quanta differenza ci sia tra scrivere una parola a caso all'avventure e scorgere invece in quell'asserto una serie ammirabile di conseguenze, comprovante la distinzione delle nature materiali da quelle spirituali e farne il principio fermo ed esplicito di tutta una fisica, come ha inteso fare Descartes. Insomma, il vero pericolo del cartesianesimo per Pascal è mescolare il divino con le strategie della nuova fondazione della metafisica, teorizzando il pensiero come essere, la rigorosa identificazione di Dio infinito, ego finito e mondo indefinito, senza confusione né separazione, attesta la necessità razionale di un ordine totalizzante, estranea al metodo e all'antropologia di Pascal. Nello spazio cartesiano c'è ancora posto per Dio, assente e muto invece nell'autore delle Pensée. L'infinità dello spazio e del tempo non è la mondanizzazione di un attributo divino, ma è la espressione dell'ambivalenza dell'uomo, della sua inquietudine, della sua dolorosa e insuperabile distanza dal divino. L'infinito indefinito per l'io gravato dal peccato non può essere indicato da un concetto, ma paradossalmente da un confine esterno al limite. Dio non è né dentro né fuori, Dio è altro. Se la via diretta al vero non è data e non c'è un'unica via alla verità, essere nel limite significa saper trarre il massimo profitto da questa zona di differenza e di alterità. Sradicato dal terreno ospitale dell'essere, l'esistente si preserva come essere pensiero. È sempre un atto razionale quello con cui l'uomo riconosce i propri limiti e un ordine di verità che lo oltrepassa, al punto da essere contraddetto tra la vanteria di sé e il suo contrario. Perciò, scrive Pascal, se si esalta io lo abbasso, se si abbassa lo esalto e lo contraddico sempre fino a che non comprenda che è un mostro incomprensibile. Possiamo tendere a ciò che ci oltrepassa utilizzando le dimostrazioni e contrario, le più convincenti perché le più adatte alla misura della nostra mente che è già dentro e fuori di uno stesso pensiero. La contrarietà è il modo di essere dell'umano tra esistenza e verità, alle origini della sua miseria e della sua possibile salvezza. Va interpretato in tale prospettiva il pensiero 466 sulla necessità della ragione di oltrepassarsi, di autonegarsi. Se il moderno vive dell'alternativa tra razionalismo e irrazionalismo scetticheggiante, l'unica via di uscita è coltivare i segni dell'autosconfessione della ragione, che è la versione più radicale dell'aggiornata razionalità. La ragione non è rifiutata, ma estesa, vissuta in una simpatetica comprensione che la razio astratta non raggiungerà mai. Il presunto razionalismo è smentito dalla fiducia nella ragione che non è solo logico esprit de géométrie. Pur non suscettibili di conoscenza dimostrativa, le ragioni del cuore non a caso sono sentite dagli spiriti fini per esprit de finesse, con certezza conoscitiva pari a quella della razionalità.
non come coscienza di ragione, ma con ragione, generatrice di religione per l'umano. La radicalità della posizione pascaliana sta nell'andare oltre la ragione con la ragione stessa, costringendola a misurarsi proprio con ciò che la supera. Perciò l'uomo è indotto a esplorare la ricchezza insieme alla povertà dei suoi ragionamenti, fino all'estremo confine del piano degli spiriti. L'uomo non può contare su alcuna legge di natura iscritta nel cosmo. Deve riconoscersi quale soggetto esistente in un faticoso divenire. In un universo che lo schiaccia è sempre più nobile di ciò che lo esclude, se impara a lavorare e a pensare bene, cito, che è il principio di una morale autentica. L'aspirazione etica al bien pensé ha un'origine cartesiana, ma sostiene l'opposizione principale al cogito, perché in Pascal l'io resta contrassegnato dalle sue contraddizioni e diventa oggetto di odio. Il centro di tutta la vita etica deve essere odiare il mio nulla, il peccato che ha tentato di mettermi al posto di Dio. Vivere nella moralità è per Pascal sentire quello che siamo, soffrire la nostra condizione, non l'orgoglio intellettuale come auspicano gli stoici o la disperazione del solipsismo come vogliono gli scettici, ma è il senso del dolore temperato da una possibile gioia infinita. L'amore di Dio e l'odio di sé sono i due principali motivi della morale cristiana, con i quali la religione indica il dovere dell'uomo e porge rimedio, soccorso e grazia alla sua concupiscenza. L'odio di sé come annientamento, la vera conversione come nientificazione, che non è di Dio ma è in Dio, sono alla base della moderna spiritualità dell'umano, riconosciuto nella sua dolorosa formazione etico-religiosa. La morale che consente al soggetto pascaliano di tenere la propria identità è una morale severa, non può risolversi in una condizione provvisoria, né affidarsi a un'armonia prestabilita. Deve riconoscersi nella scienza dei costumi, tesa a varcare le frontiere di quella delle cose esteriori. La certezza si produce eticamente nell'esperienza del peccato e nella presa di coscienza della corruzione nel momento in cui la verità viene compresa come verità morale. Cartesio non ha una nozione originaria di colpa dell'umana natura. Il suo umanismo pone al centro la libertà dell'uomo considerata riflesso di quella divina. Il filosofo del cogito non ha voluto rendersi conto che Dio non è presente nell'uomo, segnato dalla colpa originaria, e che l'infinito non è un a priori impresso nel finito. Il cartesiano Pascal può condividere con l'autore del discorso sul metodo la libertas philosophandi e la posizione antinaturalistica, meno può condividere le tesi sulla libertà e infinità di Dio. Considerata la libertà del soggetto come riflesso della libertà di Dio, Descartes ha esaltato l'orgoglio dell'uomo e identificato nell'autonomia del volere il massimo valore della spiritualità, convinto che abbia la facoltà di giungere a Dio con le sole forze della sua natura razionale. Le prove metafisiche dell'esistenza di Dio sono dannose alla coscienza morale dell'io, perché impossibili nell'ordine della carità, dove alla logica della ragione discorsiva subentra l'amore, cui è indispensabile un segno di umiltà. Per passare all'ordine della carità è indispensabile tale segno nell'uomo finito, caduto e misero, che riconosce di aver bisogno di aiuto e non si considera razionalmente autosufficiente. L'accoglimento della verità nella carità e nella speranza non toglie mai l'incertezza e la contraddizione umane, si identifica con la trasformazione di sé. Non c'è prima una comprensione intellettuale e poi una decisione, una trasformazione. Tra l'evidenza e la carità, tra la conoscenza e l'amore di Dio, bisogna scegliere, ed è ciò che separa Pascal dal filosofo Descartes. Grazie. Ho colto un po' tutti di sorpresa perché sono ampiamente, diciamo, entro i limiti, diciamo, temporali che mi sono stati assegnati, ma questo è uno degli effetti, diciamo, della ratio del mio intervento. Grazie Fabrizio per questo splendido intervento et anche ricco di spunti. En fait, j'avais un problème puisque quand on est beaucoup sur Teams, alors c'est très lent, tout fonctionne. Donc je ne vais pas ouvrir les microphones et les vidéos.
Mais donc, le moment est donc arrivé de lancer les débats. Je laisse Mattia gérer les débats. Comme ça, nous pourra nous expliquer comment ça marche. C'est très simple d'ailleurs. Prego, Mattia. Merci. Alors, vous pouvez indiquer la volonté de poser quelques questions pour les débats en utilisant la fonction de la petite main. Vous pouvez utiliser la troisième fonction que vous pouvez voir dans la partie supérieure de la fenêtre, de l'écran. Alors, je pense qu'il y a déjà la question de Monsieur Garber. Monsieur Garber, vous pouvez activer le microphone et poser la question. Merci beaucoup. J'ai une question pour Denis Kombouchner. J'étais un peu surpris que tu n'avais pas mentionné, pour moi, le défi le plus intéressant contre le jeu de Descartes, c'est-à-dire Hume. Il me semble que c'est vraiment intéressant. Il a écrit dans le treatise, for my part, when I enter most intimately into what I call myself, I always stumble on some particular perception or other of heat or cold, light or shade, etc., etc. Et il continue par dire que for us, the mind is nothing but a bundle or collection of different perceptions, a paquet de perceptions. Qu'est-ce que tu en penses, ça? Comme un défi contre Descartes et le jeu. Le micro. Oui, c'est vrai, le micro. Okay. Oui, c'est la question de l'illusiveness of the self. J'aurais du mal à répondre honnêtement à cette question directement. Et c'est vrai que je n'ai pas refréquenté les textes de Hume à ce sujet et que je me suis un petit peu concentré par la nécessité de choisir sur les textes de tradition allemande qui sont en même temps éventuellement certains marqués par le précédent Humien. Donc, que dire, les choses se situent véritablement à un niveau... Est-ce qu'on peut véritablement parler d'une analyse humienne de la question « je suis », de l'énoncé « je suis » ? Oui, je pense, parce qu'il nie que nous avons une idée de « je ». Oui. Vraiment. Il n'est pas le seul, oui, bien sûr. Mais j'ai abordé la question en me limitant à la question, à la compréhension de l'énoncé « je suis », et en évitant radicalement la question de la référence, la question de la référence du je. Là, nous sommes en plein dans la question humienne. Ah oui, mais il me semble que la conclusion, c'est que dans un sens, je n'existe pas. Oui. Je suis une fiction. Oui. En un sens, je suis... Et ça veut dire, on peut l'interpréter comme en rejection tout à fait de le « je suis ». Est-ce qu'on peut dire que je suis une fiction, qu'il y a une fiction du je ou du moi au point que je n'existe pas? C'est toute la question. Il y a un sens dans lequel il peut
il peut dire que je n'existe pas. Mais je te promets de reprendre la question, ce que je ne peux pas faire aujourd'hui. OK, merci. Alors, il y a une autre question. Frédéric de Bouzon peut activer le microphone et poser la question. Non, micro. Micro. Monsieur de Bouzon, nous ne pouvons pas vous entendre. Vous devez activer le microphone. Mais non, on n'entend rien. Nous avons quelques problèmes avec votre rien. microphone. Bon. Et vous devez... J'aurais encore plus de mal à répondre à cette question. Monsieur de Bouzon, vous avez la possibilité d'activer le microphone, mais nous ne pouvons pas vous entendre parce que votre microphone n'est pas activé. Frédéric, le microphone, c'est un autre à droite, pas loin de Abandona. Il professore è stato promosso relatore, quindi dovrebbe poter attivare il microfono. Alors, Monsieur de Bouzon, vous pouvez sortir et entrer nouvellement dans la réunion et nous pouvons passer à une autre question pour vous laisser la parole avec plus de temps. J'en profite pour l'instant pour permettre à Frédéric de Bouzon de rentrer. J'ai deux questions en fait. La première, c'est pour Denis et la deuxième, c'est pour Fabrizio Lo Monaco. Je commence avec Fabrizio Lo Monaco. Ma question, est-ce que on pourrait dire que le jeu de Pascal, qui est affligé par des contradictions, donc par des passions, c'est un jeu affligé par des passions, peut être rapproché dans une certaine mesure au jet de Hume, qui a été évoqué tout à l'heure par Dan Garber, qui en fait pluralise dans une multiplicité infinie l'unité de l'ego cartésienne, ou, à ton avis, il garde quand même une unité. Et la question pour Denis, c'est une question un peu technique, un peu plus technique. Alors, je partage tout à fait ton analyse quand tu dis qu'on ne peut pas parler à propos de méditation d'une idée d'appartenance, des cogitationes ou des pensées à l'ego. Et justement, tu remarques aussi ce problème de la traduction d'Adam Tannery 9 qui, en fait, trahit le texte original latin. Mais je me demande si, dans les principes, si on lit certains passages dans les principes, on ne soit pas autorisé, par contre, à avoir un peu de l'ontologie de l'appartenance. Là où Descartes utilise quand même la doctrine des distinctions scolastiques pour encadrer le rapport entre les mots et la substance. Voilà. Oui.
Qui répond en premier? C'est comme vous voulez, Fabrizio, tu veux répondre le premier? E il microfono, Fabrizio. Sì, eccomi, sì. Sì, no, diciamo, diciamo, la curvatura, diciamo, se ben capisco, diciamo, sulla pluralità, no? Sul mondo del plurale, sul mondo della molteplicità, diciamo, di posizioni, anche riguarda la dimensione plurale, diciamo, del conseguenziale alla posizione pascaliana. E naturalmente mi sembra diciamo, di cogliere nel potenziale etico della sua posizione, no? Etico-religioso, insomma, non a caso poi questa posizione diciamo, molto inquieta che si muove tra la natura scoperta, la natura dell'uomo scoperta come contraddittoria e la scoperta diciamo, delle possibilità, cioè la categoria della possibilità, no? È la categoria di ampliamento, è una categoria di ampliamento, diciamo, il possibile diventa una categoria di fondazione, diciamo, anche di un'etica non provvisoria, quindi diciamo non cartesiana, perché il modello, diciamo, perché l'interesse anche speculativo si muove diciamo, in un orizzonte fortemente contrassegnato dal problema della relazione tra immanenza e trascendenza, tutto vantaggio di un'apertura diciamo, al plurale, come diciamo, penso di aver inteso così diciamo, la tua sollecitazione. E quindi una dimensione della relazione, e questo tema della relazione che è in fondo anche molto interessante, perché insomma da un lato mette in crisi, diciamo, o tenta di mettere in crisi con l'apologetica ogni diciamo, posizione relativa, quindi un relativismo etico non si dà, però si dà una relazione perché questa pluralità, questa apertura dell'io si dà nell'azione, nell'attività. Questo mi sembra diciamo, una prospettiva pascaliana estremamente interessante anche per quella rifondazione del discorso sulla morale. È un io aperto perché è un io agente e questa azione diciamo, è poi la scommessa che muove diciamo, tutto diciamo, il passaggio anche dalla critica di Cartesio alla costruzione di un discorso, cioè l'apologetica poi pascaliana, che non ho affrontato in questo intervento, ma che è conseguenziale a questo tema della ragione degli effetti, muove diciamo, proprio sul piano attivo, no? Sul piano dell'azione, quindi la ricostruzione di un discorso anche etico attraverso la rigenerazione che la figura di Cristo no? Poi impone, diciamo, cioè il motivo cristiano, il motivo dell'incarnazione riabilita una nuova relazione tra immanenza e trascendenza e quindi non reggerebbe più un io cartesiano, un cogito interpretato come fondazione unidirezionale. Quindi mi sembra opportuno il richiamo a questa pluridirezionalità che è giocata sull'azione, sul tentativo di dare ordine all'azione, all'agire, quindi all'agire etico, all'agire in senso etico, e quindi la messa in discussione della possibile lettura, che poi è una possibile chiaramente lettura dell'io cartesiano nel senso del monolitico, no? dell'unità. Sappiamo quante invece direzioni conosce l'io cartesiano, il pensare cartesiano non è affatto non è soltanto riducibile o riconducibile a una dimensione diciamo unilineare, però diciamo la lettura cartesiana, la lettura pascaliana tenderebbe diciamo a mostrare e a contrapporre a questa possibile unilateralità la pluridirezionalità, diciamo, ecco, dall'unilaterale alla pluridirezionalità mi sembra di cogliere diciamo, uno spunto molto interessante che hai dato alle mie osservazioni. Ti ringrazio. No, grazie a te, giusto per rilanciare un secondo, quindi, e per chiarire questo punto. Quindi il fatto che sia afflitto no, da contraddizioni, no, Leo Pascaliano comunque non toglie un'unità
ontologica che è ricercata in un'altra direzione rispetto. Quindi siamo ancora dentro comunque questa, abbiamo ancora perduto. Sì, ma infatti siamo con la ragione fuori, diciamo, da un certo orizzonte, ma lo siamo partendo dalla ragione, partendo, diciamo, da un punto fermo, diciamo, un punto nodale fermo. La contraddizione, diciamo, alla contraddizione giungiamo partendo da un us, diciamo, che comune, diciamo, che è un dato di partenza, un contrassegno fondamentale, diciamo. Da un contrassegno fondamentale, diciamo, ci muoviamo verso una pluridirezionalità, diciamo, che è segnata dalle contraddizioni che l'umano vive in natura. Grazie. Grazie a te. Monsieur de Buzon, vous pouvez... Non, il y a Monsieur Cabouchnier qui doit répondre à la question. Ah, oui. Oui, merci. Merci, Igor. Alors, je ne sais pas, il faudrait vérifier si l'appartenance des pensées à moi-même est plus marquée dans les Principia que dans les méditations. Si tu as en vue toute la dimension ontologique de l'exposé des principes par rapport aux plus marqué plus organisé que dans les méditations, on retombe sur une appartenance des modes à la substance et donc des facultés à l'esprit, ce que je reconnais tout à fait. Le point est simplement, est-ce qu'une pensée, par exemple une pensée de douleur, chez Descartes m'appartient, une pensée déterminée. Chez Wittgenstein, pour autant que j'ai pu le comprendre, la problématique de l'appartenance va avec une problématique du privé. Ma douleur est évoquée, ou l'erreur de la théorie du propriétaire est évoquée à propos de la douleur comme sentiment, pensée privée. Or, chez Descartes, ce point ne me semble pas du tout marqué, et au contraire, bien que je ressente évidemment moi-même la douleur, cette douleur est quelque chose qui se produit entre mon corps et moi, de telle manière que l'appartenance à mon esprit fasse question. C'est l'unique point que j'ai voulu marquer. Je reviendrai volontiers sur la question de Hume. Naturellement, nous avons tous à l'esprit la comparaison du théâtre ou de la scène sur laquelle des impressions se succèdent et qui rendent le moi lui-même introuvable. Mais la question est celle de savoir dans quelle mesure cela met en cause directement et littéralement chez Hume la question, la formule « je suis », et sur ce point, là aussi, il faut aller voir les textes. Merci. Frédéric? Oui, m'entendez-vous là? Oui, bon, très bien. Je suis désolé de l'incident de tout à l'heure. Oui, alors en remerciant vivement les conférenciers, je voudrais m'adresser à Denis Kambouchner pour une question relative à la fin de son exposé. Denis, tu as, me semble-t-il, opposé la conception qu'on pourrait avoir de la philosophie de Descartes comme une philosophie transcendantale, d'une part, avec d'autre part une philosophie qui reconnaîtrait de manière en quelque sorte, qui reconnaîtrait l'altérité dans sa propre constitution. Je ne parle pas des superpositions que Jean-Luc Marion a ajoutées à ce problème, mais il y a cette idée que
il y a cette idée, m'a-t-il semblé, que tu as essayé de montrer que, au fond, il y avait déjà dans les méditations des marques tout à fait précises d'une sorte d'altérité. Alors, on a deux questions précises. La première question, c'est, après tout, devons-nous opposer ces deux types de processus? C'est-à-dire, est-ce qu'une philosophie transcendantale, c'est-à-dire une philosophie, au fond, dont le propos est de rendre compte par un certain nombre de concepts a priori de la possibilité de l'extension de la connaissance et à la possibilité de la science, est-ce que ceci est radicalement incompatible avec l'autre option, l'option, disons, l'option altérité? D'autre part, dans le texte de Descartes, il me semble qu'il y a au fond, je regardais pour cela, pour vérifier ce point, par exemple, un des textes qui, dans la présentation de la métaphysique cartésienne, apparaît comme le moins, se posant le moins le problème de l'altérité, c'est l'abrégé géométrique des secondes réponses. Dans l'abrégé des géométriques des secondes réponses, nous avons tout le temps nous. Mais ce nous dont il est question, est-ce que c'est nous, je dirais toi et moi, ou est-ce que c'est autant de fois le même moi que celui qui fera cette explication? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'un nous, je dirais pluriel, ou d'un nous singulier, mais réitéré autant de fois qu'on veut? Et question subsidiaire, il me semble que dans les méditations, on a plutôt à comprendre les emplois du pluriel, de la première personne du pluriel, comme des généralisations du moi, du je ou du moi qui parle en première personne, plutôt qu'une sorte d'altérité. Voilà, c'est deux questions qui sont un peu compliquées, embriquées, mais voilà. Merci Frédéric. Ces questions sont comme les précédentes. Je suis totalement incapable d'y répondre comme il faudrait dans l'instant. Sur le point de savoir si une philosophie transcendantale en tant que telle est incompatible avec si le programme d'une philosophie transcendantale est incompatible avec le programme d'une philosophie de l'altérité, il y a suffisamment d'exemples dans la phénoménologie depuis les méditations cartésiennes pour indiquer que bien entendu, ou idée 2, que bien entendu, l'altérité est une des préoccupation majeure des formes récentes de la philosophie transcendantale. J'évoquais simplement le fait, non pas, j'évoquais simplement à ce sujet, non pas directement ou pas simplement les témoignages d'intersubjectivité qu'on trouve très tôt quand même, et le nous est irréductible à cet égard, est un indice irréductible qu'on trouve très tôt dans les méditations, de telle sorte que l'altérité n'a pas en quelque sorte eu le temps d'être construite. Elle n'est pas proprement parlé construite, elle est quand même donnée. C'est le point. Et j'évoquais cela évidemment en rapport avec le fait que la relation au corps, même si le corps est nié, la relation au corps n'est jamais radicalement éliminée. De sorte que ça réinscrit quand même l'ego, non pas avec le statut d'une chose du monde, mais l'ego n'est pas une chose du monde, mais l'ego est quelque chose qui se rapporte à une chose du monde. Donc il y a ces deux éléments. Sur la deuxième question, redis-moi le point. Je ne l'ai pas noté à l'instant même.
Oui, non, bon, non, je crois que tu as en fait répondu déjà. C'est-à-dire, c'était sur est-ce que lorsque Descartes utilise nous dans les méditations, c'est n fois le je ou un moi et un tu. Oui, oui, bien entendu. Alors, je crois que il y a quand même un usage du nous qui se réfère à une coutume anthropologique, culturelle, hein. Le nous tel qu'il intervient peut renvoyer évidemment à la lumière naturelle et à une habitude ou à une universalité fondée en raison, mais dans un certain nombre de cas, il faudrait les inventorier. Il s'agit aussi des habitudes du commun des hommes, donc du vulgaire. Alors, je suis d'accord sur le fait que bien entendu, on peut interpréter ce nous comme le sujet comme une démultiplication du sujet des méditations, mais il y a quand même référence à un horizon culturel, social, sinon social, anthropologique, qui a des traditions et a une tradition scolaire qui ne disparaissent jamais vraiment du champ. Donc ça me semble de nature à compliquer l'approche du geste cartésien. D'accord, merci. Merci. Alors, Alberto Frigo, vous pouvez poser votre question. Allora, una domanda per Simone D'Agostino che non vedo in video, però credo ci sia ancora. Una domanda che è meno una domanda che un'occasione di prolungare le sue riflessioni. Ecco, il parallelo è molto bello tra Pierre Hadot e Montaigne. Forse potremmo prolungarlo addirittura ulteriormente. Dopotutto, questa idea dell'esercizio in Montaigne è quasi sinonimo o come dire, può essere tradotta con l'idea di essai. Ci sono molti casi in cui Montaigne scrive par manière d'exercitation e par manière d'essai, come se si trattasse, diciamo, di due formulazioni analoghe, quasi identiche, e poi esercitium era uno dei candidati, diciamo, in latino per tradurre essai, questo termine strano che i primi lettori non capivano bene. Quindi la mia domanda è appunto un invito a prolungare, ecco, esercizi spirituali, esercizi di liberazione. In entrambi i casi ci sono delle pratiche di scrittura che fanno della filosofia non soltanto una forma di vita, ma anche una scelta di stile, come scrive, ecco, nel caso di Hadot l'aforismo piuttosto che la scrittura breve, eccetera, nel caso di Montaigne il saggio. Quindi se voleva prolungare, ecco, questa lettura in parallelo anche sulla questione di come scrivere questo tipo di filosofia pratica che viene teorizzata. Grazie. Sì, devo dire che la mia relazione di oggi è, diciamo, un quinto di uno studio che uscirà spero quest'anno, appunto, in cui io cerco di ricostruire l'intera lettura dall'inizio alla fine che Hadot fa di Montaigne, di cui qui ho soltanto fatto il primo paragrafo di fatto di questo mio studio. Il seguente era sulla questione del saggio, esattamente nella prospettiva che adesso tu, se ti posso dare del tu, hai sviluppato, nell'idea appunto di questi saggi, della scrittura, del riflesso che c'è tra l'esercizio dello scrivere e il saggiarsi di Montaigne. Beh, in tutto questo universo che sta dentro, sappiamo che ci sono almeno, come dire, 3 accezioni, no? Philippe Desson ha mostrato che ci sono almeno 3 accezioni di essai. Quella su cui Hadot preme più di ogni altra è appunto quella dell'esperimentarsi, del mettersi alla prova, chiaramente dal punto di vista pratico, perché l'idea di soggettività che sta al di sotto è quella di una soggettività
chiamata a trasformare se stessa per essere all'altezza della verità, e in più però lui ha espressamente dei testi che individuano proprio questo legame con la scrittura, con il saggio, tra l'altro negli esercizi spirituali, tra gli esercizi spirituali che Hadou pretende di avere ritrovato lungo la tradizione antica, vi è propriamente l'esercizio dello scrivere, come poi l'esercizio del leggere, eccetera. Quindi no, sono completamente d'accordo, e se avessi avuto tempo di sviluppare il prossimo discorso sarebbe stato su quello. Io non so se ho occasione di aggiungere, volevo dire 2 parole su Hume, se Igor, se posso. Certo Simone, prego. Perché questa domanda di Dan Garber è assolutamente geniale a mio giudizio. Io mi sono molto affascinato alla questione dell'io in Hume, tra l'altro grazie a questo bellissimo libro di Lorenzo Greco, L'io morale, che è uno studio assolutamente splendido. La questione appunto, lì mi ha fatto scoprire, Greco, questo che mentre nel primo libro, come sappiamo, appunto Hume ha una visione piuttosto scetticheggiante, cioè arriva a una deriva della impossibilità di avere una impressione corrispondente all'idea dell'io, e siccome non possiamo avere questa impressione, evidentemente non rimane altro che appunto quello che chiamiamo un fascio di percezioni, e tuttavia la riscoperta che c'è stata negli ultimi decenni del secondo libro del trattato della natura umana ha fatto riscoprire quello che qui Greco chiama l'io morale, o altri chiamano l'io sociale. Cito giusto un passo dal libro secondo del trattato, dove Hume scrive che è evidente che orgoglio e umiltà, che sono appunto 2 passioni e emozioni, sebbene direttamente contrarie, hanno tuttavia lo stesso oggetto, l'orgoglio e l'umiltà, e questo oggetto è l'io, è il self, ovvero quella successione di idee e impressioni correlate di cui abbiamo intimamente memoria e coscienza, ed è proprio nell'io che il nostro sguardo si concentra sempre, allorché siamo mossi da una di queste passioni. Dunque è interessante, mi sembra, che appunto l'io diventa oggetto delle passioni, oggetto di queste passioni. E in più, un'altra cosa che volevo aggiungere per brevissimo, per non dilungarmi su questo punto che è molto affascinante, Nicolas Capaldi propone di passare nei suoi studi appunto sull'io in Hume, da quella che lui chiama la I think perspective, che sarebbe quella cartesiana, alla we do perspective, e dunque dalla prospettiva che è quella che Hume reputa essere completamente fallimentare nel primo libro, a quella che invece lui reputa essere pienamente riuscita nel secondo libro, che è dedicato alle passioni, che è quella della we do perspective, dunque non tanto la prospettiva cartesiana dell'io penso, quanto quella del noi facciamo, dunque di un io che si costituisce attraverso le passioni e socialmente. E in questo ritrovo un filone molto interessante. Giusto volevo aggiungere questa cosa così, perché mi sembra veramente molto molto interessante. Grazie. Très intéressant, merci. Allora, se qualcun altro vuole porre delle nuove domande, credo che siamo ancora nei tempi per qualche altra domanda. Mais je voudrais reprendre un instant ce que Simone D'Agostino vient de dire, puisque en effet, moi aussi j'ai lu le livre de Greco qui est très intéressant, c'est très beau, et Norman Kemp Smith je crois que Norman Kemp Smith a été les premières à montrer que la lecture du traité de Hume ne devait pas être centré sur le premier livre, puisqu'en fait, disons, le centre du livre était le deuxième livre. Mais c'est vrai que Greco démontre qu'il y a en fait deux manières de parler du jeu. Le jeu du premier livre, qui est c'est un ensemble de perceptions, un fascio di percezioni, et l'io morale. Alors, c'est là qu'il me semble que vraiment il y a la différence la plus irréductible entre l'io pascalienne et l'io humienne, puisque ce que je voulais dire dans ma première remarque, c'était justement que chez Pascal, en dépit
de la critique envers Descartes, quand même, le jeu maintient une unité, non? Qui, avec Hume, va être complètement détruite. D'accord. Alors, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie vraiment notre rapporteur de la première session. C'était vraiment un très beau moment. Et je vous donne un rendez-vous à 4h15 pour la deuxième session. Nous avons le plaisir d'écouter les premières d'Angarde. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure.